Guys, ilang kumapit. Dungon yung mata ni. Kiri tu ka. Beruan pa. Number 1. Oh, mayo ka ng number 1 pa oh. Sige, number 2. Number 2. Tipu kita. Sige, number 2 nih guys oh. Awa guys awa. Plaster dia yang wek nonoy. Oh, number 3 na po do. Agay awa. Aku bata. Padlungon na gibat. Padlungon na rin bata. Aja mo kabaligan. Gago bata guys, naguba nilang inuon nilang balay. Sa ilang papa guys, nadamay pa nilang kuan badungon guys. Nagkara. Nara po sila wala karong guys, karate na po daw, karate. Sige, Uncle Lolo versus Uncle. Uncle, larpik ako. Gago bata ano. Tunsoon style ni Uncle Wang. Tabanga. Tabanga dong. Tabanga dong. Agay! Tabanga dong. Agay! Alam sa hospital, balakon. Ito ka sa pikas. Sige, sa pikas. Isa. Kung singa sige. Pulo. Sige. Gas. Sige, paiga sa dalan. Yawa agay yung asan ni bali ni Makol? Agay sin mo lingon. Agay yung likon agay. Silupit ko dito. Yung lingon. Hilota dong. Agay. Kami nuluyan nung Agay! Ikaw matikunda.